करते हैं कि खुदावंद ने पिछले हफ्ता में हम सबको कसरत के साथ बरकत दी और हमारा ईमान है कि खुदावंद जो है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। खुदावंद के कलाम में यिर्मयाह नबी के किताब में जो है वो लिखा है कि खुदावंद अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। जब हम खुदावंद के कलाम को क्लेम करते हैं, खुदावंद के कलाम पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, तो खुदा जो है वो अपने कलाम को पूरा करता है। याद रखें कि खुदा का कलाम जो है ये उस वक्त काम करता है जब हम इसे प्रैक्टिकल तौर पर अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। आपके घर के शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई बाइबल जो है वो आपको ज्यादा फायदा नहीं दे सकती है, लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो तब खुदा का कलाम जो है वो जिंदा हो जाता है। खुदा का कलाम जो है ये एक जिंदा कलाम है, लेकिन ये उस वक्त जिंदा होता है जब हम इस पर अमल करते हैं, जब हम इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं। पिछली दफा हमने दुआ की, मेरा ईमान है कि आप सबको पूरी बात समझ आ गई, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये बात खुदावंद ने डाली कि मैं कुछ और आपके साथ में आज बातें शेयर करूं जो कि इंतहाई जरूरी है हमारी जिंदगियों के लिए, और हमें जो पिछले इन तमाम हफ्तों में हमने सीखा उसको और ज्यादा मजबूत जो है वो हमारी जिंदगी में खुदा कर सके। तो पहली बात यह कि अगर आपने ईमान के साथ दुआ की है, आपने जो कुछ भी आपने सुना था उस पर अमल किया है, तो फिर आप यकीन करें कि आप एक ऐसी बरकत में जो है वो एंटर हो चुके हैं जो कि अब लम्हा बलम्हा जो है रोज जो है वो आपको वो रिन्यू करती जाएगी और आपको धीरे धीरे आपको बरकतों में जो है वो एंटर करती जाएगी। आप इसी तरह से समझ लें कि जिस तरह से कोई आदमी एक बहुत बीमार होता है, एक बहुत आदमी बीमार होता है और जब वो आदमी ठीक होता है तो क्या वो एक सेकंड के अंदर जो है वो भागदौड़ शुरू कर देता है? क्या होता है? उसको थोड़ा रिवाइव होने में टाइम लगता है, उसको वापस अपनी कुव्वत गेन करने में और उस जगह पर आने के लिए जहां पे वो बिल्कुल तंदुरुस्त कहलाता है वो कुछ टाइम लगता है। इसी तरह से हमारी जिंदगियां जो है वो गुनाह की वजह से जब बीमार होती हैं, कमजोर हो जाती हैं और हम इस काबिल नहीं रह जाते हैं कि हम आगे बढ़ सकें, तो खुदावंद जब हमें वापस लेकर आता है, हमें सेहत देता है, हमारी रूह को सेहत देता है, तो क्या होता है? हमें कुछ वक्त लगता है वापस आने के लिए, जब तक हम अपनी पूरी बरकत में एंटर ना हो जाए। तो ये मत सोचें कि रातों रात जो है वो कुछ हो सकता है, हो भी सकता है रातों रात, ये भी नहीं है, लेकिन खुदा जो है वो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आपकी जिंदगी में हर रोज जो है वो बरकत को जो है वो लाना शुरू करेगा। प्रेज़ गॉड। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली वो आज ये है कि बल्कि कुछ बातें हम आज खास जो है वो सीखने वाले हैं। पहली बात यह कि अगर जब आपने एक दफा ईमान के साथ आपने सब कुछ मांग लिया है, आप खुदावंद की सलीब के नीचे आ गए हैं, तो आप उसकी प्रोटेक्शन में आ गए हैं। अब आपके ऊपर खुदावंद की प्रोटेक्शन है, उसका लहू जो है वो आपको आपकी हिफाजत करता है, आपकी निगहबानी करता है। हमने पिछली दफा मैंने आपको ये बात बताई थी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन पर कोई भी लानत जो है वो दूसरे जब उन पर लानत करते हैं, बोलते हैं, तो वो उन पर असर नहीं कर सकती है। ये उस वक्त मुमकिन है जब हम खुदा की प्रोटेक्शन में हों, तब जो है वो कोई भी किसी किस्म की लानत हमारे ऊपर काम नहीं करती है, क्योंकि हम शायद आज से 10 साल, 20 साल पहले या 1 महीना पहले, हो सकता है कि 10 साल पहले या 50 साल पहले, हो सकता है कि हम उस जिंदगी की उस एरिया में नहीं थे या उस लेवल पे नहीं थे जहां पे खुदावंद की प्रोटेक्शन हमारे ऊपर थी, और उस वक्त किसी ने अगर लानत किया तो वो आपकी जिंदगी में है। लेकिन आज के बाद अगर आपने खुदावंद की प्रोटेक्शन ले ली है, तो आज के बाद जो है वो आप समझे कि आप उसकी हिफाजत में है। अब अगर कोई आपको लानत करना भी चाहे तो वो काम नहीं करती है, लेकिन अगर आप उसको जगह देंगे, आप उसमें शामिल होंगे, आप उसमें रखना करेंगे दीवार में, तो सांप जो है वो क्या करेगा? डसेगा। तो वो प्रोटेक्शन जो है वो जब एक दफा हो जाए तो फिर हम उसकी निगहबानी में आ जाते हैं। हम इसके लिए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से एक हम बात देखेंगे, और वो है गिनती की किताब और उसका 24 बाब। और ये
بلکہ اس کی اگر ہم دیکھیں اس کے 22 باب میں اور اس کی دوسری آیت سے پڑھیں گے جی. اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلق بن صفور نے دیکھا تھا، اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے. غرض موابی بنی اسرائیل کے طور سے پریشان ہوئے. سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبو ایسا چٹ کر جائے گا جیسا بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے. اس وقت بلق بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا. سو اس نے باور کے بیٹے بلام کے پاس فتور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں. سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت اب کر، تو میری خاطر آ کر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں. ہاں جی. پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ایسے شخص کی بات لکھی گئی ہے بلام کے بارے میں. آپ نے سنا ہوگا بلام نبی جو تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ جس کو برکت دیتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، اور جس پر لعنت کرتا ہے اس کو لعنت مل جاتی ہے. اس کے الفاظ کے اندر اس کے پاس ایسی پاور ہے، قوت ہے کہ وہ برکت بھی دے سکتا ہے اور لعنت بھی دے سکتا ہے. اور بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اس کو اسپیشل اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ آ کے بنی اسرائیل قوم یہاں پہ ایک آ گئی ہے، وہ ہم کو یہاں پہ سے نکال دیں گے، وہ یہاں پہ قبضہ کر لیں گے، اور تو آ کر ان پر لعنت کر تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور یہاں سے وہ چلے جائیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اس نے بلام کو جو ہے وہ بھیجا. بلام کو اس نے بہت سارا روپیہ پیسہ چاندی اس نے دینے کا وعدہ کیا، آدمی بھیجے. بلام آ گیا اور بلام جو ہے اس نے اونچی جگہ پر جو ہے وہ بادشاہ لے گیا اور سے کہا کہ یہاں سے نیچے دیکھ بنی اسرائیل قوم کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور تو ان پر جو ہے وہ کیا کر؟ لعنت کر. میرے ساتھ دیکھیں اس کے 23 باب کی اور اس کی ہاں جی اس کی پڑھیں 22 باب کی 35 آیت سے پڑھیں گے جی. خداوند کے فرشتہ نے بلام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں. سو بلام بلک کے امراء کے ساتھ گیا. جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا. تب بلک نے بلام سے کہا کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں؟ بلام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا. جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا. اور اس کے بعد بلام کو جو ہے